Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Kiki Megasari as your teacher today. I'm going to teach you about recount text. Did you ever hear about recount text? Never? Okay, let's discuss it together. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Okay, we are going to learn about recount text. Did you know about recount text? But before we discuss about it, I want to show you one text about recount text. Let's see together. Okay, I read. Yesterday's holiday, my family went on holiday to Bulbul Beach. Before we left, I prepared food to take with us. And while my family prepared the clothes they wanted to bring, once everything was ready, we immediately set off. Arriving at the beach, we immediately looked for a shady place. At that time, the weather was quite hot, so we had to find a comfortable place to rest. My sister and I immediately swam when we arrived. Before we went home, we had some food and changed clothes. When we decided to go home immediately because it was already afternoon, everyone was happy and this holiday was very memorable. Okay, do you know what text this one? Okay, this text is about recount text, yang mana teks ini menceritakan tentang pengalaman si penulis. Di sini dia bercerita tentang liburannya bersama keluarga. So, recount text is text that retells events or experiences of the author of other people that occur in the past. The social function of recount text is to entertain or to inform the reader about experience, story, action, or activity which happened in the past. Jadi, recount text merupakan teks yang membahas tentang kejadian yang sudah lalu atau pengalaman si penulis yang terjadi di masa lalu. Yang mana fungsi dari recount text tersendiri ialah untuk menghibur atau memberikan informasi tentang kepada pembaca tentang pengalamannya atau aktivitas-aktivitas yang dilakukannya di masa lampau. Okay. In recount text, there are three generic structures of recount text, such as orientation, event, and reorientation. Yang mana di sini bisa kita lihat dalam contohnya itu ada 3 paragraf, yang mana dari 3 paragraf ini merupakan bagian-bagian dari generic structure dari recount text, yang mana ada bagian orientation, ada bagian event, and reorientation. Let's see together. From yesterday until set off itu dapat dikatakan sebagai orientation atau pembuka suatu ceritanya, yang mana yesterday at holiday, my family went on holiday to Bulbul Beach until we immediately set off. Itu merupakan bagian dari orientation. Next, from arriving until change clothes, itu merupakan bagian dari event,
yang mana di sini merupakan kejadiannya, yaitu mereka mengunjungi pantai dan mereka melakukan beberapa aktivitas di sana seperti berenang dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada reorientation, yang mana itu merupakan close dari sebuah story si penulis. Okay, you can see in this PowerPoint bagian-bagiannya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini sudah terbagi dari yesterday sampai sadaf itu merupakan bagian orientation, arriving until clothes itu merupakan bagian event, and then until memorable itu merupakan bagian dari reorientation. Okay. Next. Selain itu, recount text juga mempunyai language features. Okay. Adapun language features dari recount text, such as using simple past. Of course, apapun yang kita ceritakan yang ada di masa lalu, of course kita akan menggunakan or using simple past, yaitu subject plus verb to. Kita bisa lihat dari contoh tadi, yang mana di sini yesterday, kata yesterday itu sudah yesterday at holiday, hari raya kemarin. Nah, kata kemarin itu sudah menunjukkan in the past, yaitu masa lalu. My family when di sini sudah verb to dari go. Nah, jadi setiap kita membuat atau menulis teks recount text, kita harus menggunakan verb to atau simple past. Okay, number 2, using adverb or adverbial phrase to express time and place. Okay, dari contoh kita bisa lihat itu seperti yesterday. Yesterday itu menunjukkan time, last month in the zoo, or etc. Nah, kita bisa lihat dari contohnya. Yesterday at holiday itu menunjukkan time. Bulbul Beach itu menunjukkan place. Okay, the next one is using conjunction and time connectives to connect an event to the other event, like after, before, after that, then, when, first, and etc. Nah, dari contoh tersebut kita bisa lihat juga di sini ada beberapa conjunction seperti before and before. I think just that here. And etc. Okay. Nah, di sini kesimpulannya dapat kita ambil bahwa recount text merupakan teks yang menceritakan pengalaman pribadi seorang penulis yang dicurahkan dalam tulisan. Di sini kita menggunakan simple past dan menggunakan adverbial phrase and using conjunction also.
I think that's all our material today, and I hope you understand what I explained before. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.